¿Cuántos tienen fe? How many of you have faith? ¿Cuántos saben que toda la gente tiene fe natural? How many of you know that everyone has natural faith? Es una fe mental. It's a mental faith. Se llama también el pensamiento positivo. It's also called positive thoughts. Hay gente que no conoce a Cristo y tiene fe en algo, There's people that doesn't know Christ and they have faith in something, o tiene fe en alguien. or they have faith in someone. Quiero que me escuche esta mañana. And I want you to listen this morning. Lo más importante no solamente es tener fe en alguien o en algo, The most important thing is not to have faith in someone or something, sino saber en quién tiene esa fe. but to know in whom you have that faith. ¿Cómo es esa fe? How is that faith? La Biblia dice en Romanos que Dios nos dio a todos una medida de fe. The Bible says that in Romans, He gave us a measure of faith. La fe de Dios es espiritual The faith of God is spiritual, y esa Dios nos dio una medida para que hagamos con ella lo que Dios nos ha llamado a hacer. and He has given us a measure so we can do what He's called us to do. Empecemos en Hebreos 4:12, vamos a leer varios versículos hoy, So we're going to start in Hebrews 4:12. We're going to read several verses today, porque realmente el mensaje nuestro para hoy está en la palabra de Dios. because truly our message for today is in the Word of God. Hebreos 4:12 dice así. Hebrews 4:12 says, Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. and it says, "For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." ¿Están acá? Are you here? Esa palabra intenciones que usted ve en Hebreos 4:12 tiene que ver con propósitos también. That word of Hebrews 4:12 that you see, intents, has to do with purpose as well. ¿Cuáles son tus intenciones esta mañana? What are your intents this morning? ¿Cuál es la intención suya cuando usted viene a un lugar como este? So what is your intent when you come to a place like this? ¿Cuál es la intención suya cuando usted le da a Dios sus diezmos? What is your intent when you give God your tithes? Escúcheme, por favor. Listen here. Dios dice que su palabra juzga las intenciones suyas. God says that His word judges your intents. Examina los pensamientos nuestros. They examine our thoughts. ¿Cuándo? When? ¿Cómo? How? Cuando Dios habla, When God speaks, cuando usted escucha su palabra, when you hear His word, instantáneamente, instantly, en el momento que usted la escucha, in the moment that you hear it, esa palabra de Dios tiene el poder that word of God has the power de examinar sus pensamientos, to examine your thoughts, sus intenciones, your intents, para ver si usted piensa e intenta lo que la palabra de Dios dice. to see if you think or you intent on what the word of God says. ¿Están acá esta mañana? Are you here this morning? Ahora quiero que me acompañe para ver más en esencia lo que estamos hablando. So I want you to accompany me so you can see more in essence of what we're speaking about. Y veamos un ejemplo en Lucas capítulo 5, And we see an example in Luke 5:1. cuando Jesús tuvo un encuentro con Pedro y algunos otros de esos hombres, When Jesus had an encounter with Peter and the other men, cuando Jesús le hace el llamado a Pedro, when Jesus makes the call to Peter, que en ese tiempo era más llamado Simón que Pedro, and in that time he was called more Simon than Peter. verso 1 y 2 de Lucas 5 dice, y estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret and saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. Ojalá que eso se cumpla con nosotros cada vez que nos reunimos, I hope this comes to pass every time we gather, que nos apretujemos por escuchar la palabra de Dios. that we're pressed upon, we're tight to hear the word of God. Oh, pastor, pero estamos en el COVID. But Pastor, we're during COVID. Aquí hay espacio There's space here, y todavía se puede separar más si quiere. and you can still even be more separate if you'd like. Es curioso. It's very curious. Disculpe que lo vuelva a decir, pero lo tengo que decir. I'm sorry that I have to say it, but I'm going to say it again. Hay gente nuestra que nos estamos congregando no ha venido a un servicio, There's people of ours that since we've been gathering, they haven't come to not even one service. pero todas las semanas en el Facebook los veo en diferentes lugares. But every week on Facebook, I see that they're in different places. El mall, The mall, restaurante, restaurants, el parque, theme parks, el zoológico, the zoo, el Disney. theme parks. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un lugar de esos y este? So what is the difference between a place like that and this one? Yo creo que aquí hay más protección.
I believe there's more protection here que en uno de esos. than in one of those places. Y algunas de esas personas nos han mandado a decir, no voy a ir hasta que se mejore la situación. And some of these people have sent us a message saying, I'm not going to go till the situation gets better. Es que si no nos reunimos no se mejora. But if we don't gather, it's not going to get better. Pero bueno, dile al que está a tu lado, But tell the person next to you, ¿qué intención tienes? what intent do you have? Diga conmigo, no me voy a dormir. Say with me, I'm not going to fall asleep. Aunque tenga hambre, Even if I'm hungry, no me voy a dormir. I'm not going to fall asleep. Aunque tenga frío, Even if I'm cold, no me voy a dormir. I'm not going to fall asleep. Quiero que vea por favor lo que Jesús está diciendo. I want you to see what Jesus is saying. Veamos el verso 3 y 4. Dice, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, observe esto, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echad allí las redes para pescar. And Luke 5:3-4 says, and he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little to the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for the draught. Observe que Jesús toma una barca y le dice, métete hacia adentro del mar y empieza a predicarle a la multitud que estaba en la orilla del mar. See that Jesus tells him to go out further into the ocean, and he starts preaching from the waters. En nuestra lógica yo diría, ¿y por qué me voy a ir adentro? Me quedo cerquita de la orilla para que me escuchen bien. And in my logic, I'd say, why am I going to go so deep into the waters? I'll just stay in the shore so they can hear me well. Este es Dios el creador de todo. But this is God, the creator of all. Este es Dios el que sabía que si se apartaba de la orilla God who knew that if he would go out a little further from the edge y hablaba sobre el agua, and he would speak unto the waters, el sonido de su voz podía llegar con la vibración del agua más fuerte hacia la gente. the sound of his voice with the vibrations of the water would reach better to the people. Ahora quiero que observe algo. And I want you to observe something. Quiero que preste su atención al verso 5 porque aquí hay una clave. And I want you to pay attention in verse 5 because there's a key here. Y puse de entre paréntesis el significado original de la palabra que aparece ahí en la Biblia. And I put in parentheses the original meaning of the word that you see there in the screen. Verso 5. Verse Jesús le dice, respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, que significa hemos estado esforzándonos, reduciendo la fuerza, trabajando fatigados y afanados, haciéndonos pedazos y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. And Simon answering unto him said, Master, we have toiled, meaning striving by, reducing strength, working weary in toil, tearing ourselves apart all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. Jesús está hablando a las multitudes de la barca, Jesus is speaking to the multitudes from the ship, pero no cabe duda que está en la barca de Simón. but there's no doubt about that he's in the ship of Simon. Cuando termina de predicar a la multitud que estaba en la orilla, When he's done preaching to the multitude at the edge, como en medio de todo mensaje que es para un grupo de personas, and just as they're in the middle of a group that there's a message, hay palabras específicas para alguien. there's specific words for someone. Jesús termina de hablar a la multitud y se voltea a Simón. Jesus finishes speaking to the multitude and he turns to Simon. Esa palabra era personal, específica. That word was personal, it was specific. Ya no era para la multitud solamente. It was no longer just for the Y multitude. Jesús le dice a Pedro, Pedro, vete mar adentro, And Jesus tells Peter, go in deep into the water. vete a aguas profundas. Go into the deep O waters. sea, Jesús le está hablando a un pescador profesional, Jesus is speaking to a professional fisherman. a un hombre que de familia por generaciones eran pescadores. Someone who was in his families for generations to be fishermen. O sea, Jesús no le está diciendo a alguien cómo pescar que no sabía cómo pescar. Jesus wasn't telling someone who didn't know how to fish. Le está hablando a gente que dependía de la pesca, He was speaking to people who depended off fishing, que tenían compañías de pesca, who had companies of fishing, que eran expertos para pescar. who were experts in fishing. Pero yo quiero que observe las palabras que dice la Biblia. But I want you to observe the words that the Bible says. Simón reconoce su realidad y le dice, hemos estado trabajando toda la noche. And it says that Simon notices and he says, we've been working all night. Nos hemos estado esforzando hasta gastarnos la fuerza. We have been working till we have no more strength. Esto le hace familiar a alguien que está acá. Me he trabajado hasta fatigarme Is this similar to someone here? I've been working till I'm fatigued. en un trabajo que lo afana In a job where you're stressed y no le produce lo que usted espera. and you're not producing what you hope.
o tal vez le produce monetariamente lo que desea, or perhaps monetarily it produces what you desire, pero a cambio de algo más valioso. but in exchange of something more valuable. Cada vez que venga el dinero en sus manos, Every time money comes into your hands, cada vez que venga la oportunidad de ganar más dinero, every time you have the opportunity to gain more money, no está malo, it's not wrong, pero usted tiene que fijarse cuál es la intención suya. but you have to notice what is your intent. Escúcheme por favor, Listen here, porque siempre hay un intercambio, because there's always an exchange. es siempre a cambio de algo más. It's always an exchange of something else. Hay gente que cambia trabajo por familia, There's people that change their work for money, for hay their gente que family. cambia negocio por familia, People who exchange their business for their family, trabajo por iglesia. their work for church. Y Jesús les va a dar una lección acá en ese primer llamado que le hace a Simón. And Jesus is going to give you a lesson here with the calling that he did to Simon. Porque la provisión suya y mía están en la palabra de Dios. Because the provision that we have is in the Word of God. Está en hacer lo que Dios dice. It's in doing what God says. No en lo que usted puede creer que puede hacer porque tiene fe. Not in what you believe you can do because you have faith. Están acá. Are you here? Observe, habían estado toda la noche haciendo lo que sabían hacer. They had been all night doing what they knew how to do. Lo sabían hacer muy bien. They knew how to do it very well. ¿Y cuánto dice Simón que habían alcanzado? And how much did they say they had gotten? No los oigo. I don't hear you. Yo sé que algunos de ustedes tienen dinero en el bolsillo I know some of you have money in your pockets y dinero en el banco. and money in your bank. Pero yo le pido que pongan una balanza But I ask that you put this on a scale y mire su hogar, and look at your home, su familia, your family, su estilo de vida. your lifestyle. Si va conforme a lo que Dios quiere If it's according to what God wants, o solamente su bolsillo está avanzando. or just your pocket is going forward. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que ellos necesitaban pescar? Do you believe that Jesus didn't know that they needed Por to fish? supuesto que sí. Of course he did. ¿Ustedes creen que Jesús sabía dónde estaban los pescados en el mar? Do you think that Jesus knew where the fish were in the sea? Es Dios. He's God. Pedro no sabía, Peter didn't know, pero Jesús sabía. but Jesus knew. Por cierto, cuando usted lee historia de pescadores en aquel tiempo, And when you read stories of fishermen in that time, irse a aguas profundas era muy poco probable encontrar pescados. to go into the deep waters, you weren't assured that you would find fish. Y Jesús le dice a Simón, métete en lo más profundo. And Jesus tells Simon, go into the deepest parts. Me gusta esa última parte. Simón le dice a Jesús, And I like this last part where Simon tells Jesus, mas en tu palabra lo voy a hacer. but in your word I will do it. ¿Cuántos de ustedes ya han escuchado una palabra de Dios que no les hace sentido? How many of you have heard a word of God that doesn't make sense to you, Que no les gusta. that you don't like? Hay palabras de Dios que no gustan, There's words from God that we don't like porque usted esperaba otra palabra. because you were expecting another word. Lleva años esperando casarse You've been for years waiting to get married, y se acerca a alguien y le da una palabra de Dios. and someone comes to you and they give you a word from God, Dice, así dice el Señor, and the Lord says, soltero. single. Y usted esperaba que le dijera, viene por tal lado, And you were hoping that they would say, oh, he's coming soon. es rubia, Blonde, chaparra. short. ¿Están acá? Are you here? ¿Cuántos han trabajado duro por algo y no les ha dado el resultado que esperaban? How many of you have worked hard for something and haven't gotten the result that were hoping for? ¿Cuántos han sentido fatigados en el trabajo? How many of you have felt fatigued at work? ¿Cuántos han sentido este 2020 que como remar contra la corriente en cierta forma? How many of you have felt in 2020 that you're going against the current? Y no lo digo porque le vaya mal, And it's not because you're doing bad, le digo porque el ambiente, la situación está cargada. but because the atmosphere, you're burdened by it. En la calle se habla mal, In the streets, they speak bad. en las casas se habla mal. At home, they speak bad. La mayor parte de las cosas que usted escucha es mal. And whatever you hear, usually it's bad. Otra gente piensa en Centroamérica que este país es una desgracia. Some other people in Central America think that this place is a disgrace. A mí me lo han dicho. They have told it to Pero me. ¿sabe por qué piensan eso? And you want to know why they think that? Por la gente que vive aquí que habla mal. Because of the people that live here and they speak ill. Asimismo se vinieron de Honduras, And just like that, they came from Honduras, hablando mal de Honduras. speaking ill of Honduras. Ahora ya dejaron Honduras y están hablando mal de Estados Unidos. Now they stopped talking about Honduras and they're speaking bad about the Es un United ejemplo, States. es un ejemplo. It's an example. No se moleste. Don't get bothered. Igual puede ser de México, de Guatemala, de Nicaragua. Can also be from Mexico, Guatemala, Nicaragua. Yo me recuerdo las palabras de algunos que vinieron cuando yo llegué. And I remember the words of some people when I first came here. Eso no sirve para nada. It's no use. Ahí nadie prospera. No one prospers there. Eso está arruinado. It's corrupt. Y se vinieron para acá. And they came here. Y ahora aquí And now here, no sirve para nada. this is useless. Esto está arruinado. This is ruined. Y yo le diría, váyase.
And I say, leave. ¿Están acá? Are you here? Iglesia, escuche por favor. Church, listen, please. El trabajo es una prueba. Work is a trial. El trabajo es una escuela. It's a school. Es una escuela que Dios nos ha provisto It's a school that God has given us para tratar con to nosotros, deal with us, para probar nuestro corazón, to try our hearts, para probar nuestras intenciones, to try our intents, para mostrarnos si realmente andamos detrás de las cosas o de Dios. to show us if we're truly behind things, or after God. ¿Están acá? Are you here? ¿O ya se fueron? Or did you leave? Lucas 5, Luke 5, versos 6 y 7. verse 6 and 7. Dice, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que les ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. And when they had done this, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners, which were in their other ship, that they should come and help them. And they came and filled both ships, so that they began to sink. Escúcheme por favor. Listen, please. Usted vino esta mañana a escuchar la palabra de Dios. You came this morning to hear the word of God. Usted vino esta mañana a verlo a él, no a mí. You came this morning to see him, not me. I know I'm a good looking, Yo sé que me veo bien, pero esto tiene dueña. but this has an owner. Allá atrás está sentada. She's sitting back there. Tiene unas unas parabólicas ahí. Diga amén, honey. Aleluya. Escuche, escuche. Listen. Aquí hay una propuesta. So here we have something. Jesús dice, escúcheme, Jesus says, les hago una propuesta. I make you a proposition. ¿Trabajan a su manera? Work your way, ¿Prosperan a su manera prosper in your way, o a la mía? or in my way. Eso es lo que Jesús le está presentando a Simón. That is what Jesus is presenting to Observe Simon. por favor. And observe, Esto es muy importante. this is very important. Jesús está a punto de llamar a Simón en su llamamiento espiritual. Jesus is about to call Simon in his spiritual calling. Pero no se pierda que lo primero que Jesús trata con él es su medio de provisión. But don't lose on the fact that the first thing that Jesus is dealing with him is his means of provision. Porque es donde muchas personas fracasan en su fe en Dios. Because it's where many people fail in their faith with God. Van más por las cosas que por Dios. They go more towards the things than for God. Mire la forma. And look Dice at the Pedro, trabajamos a nuestra manera, And Peter says, we work in our way, nos frustramos, we get frustrated, nos hicimos pedazos we are burdened, y nada produjimos. and nothing happens. Jesús viene y le dice, hazlo de esta manera. And Jesus says, do it this way. Lanza la red ahí. Throw the nets. Yo me imagino los pescados. I imagine the fish. Están bajo el mar, They're under the ocean, escondiéndose de los pescadores. hiding from the fishermen. Y cuando escucharon la voz de Jesús, And when they hear the voice of Jesus, esa es mi imaginación santa. this is my holy imagination. Escucharon que Jesús le dijo a Pedro, echa la red ahí. They heard that Jesus told Peter, Yo me cast the imagino net. que todos los pescados empezaron, ¡ey, ey! And I imagine all the fishes Eran were hondureños saying, los pescados. come, come. They were enduring. Vamos mucha, Come on, guys. venite vos, Come on. venite vos. Come on, guys. Y vos también, And you too. y vos también. And you too. Y se empezaron a juntar. And they started getting together. Escuche, Listen, esa voz penetró las aguas. that voice penetrated the waters. Eso fue lo que pasó. That is what happened. La voz de Jesús se fue por todas las aguas. The voice of Jesus went throughout the waters. Y todos los peces se acercaron a la barca de Simón. And all the fishes came to the ship of Simon. La Biblia no dice que sacaron uno. The Bible doesn't say that they took out one fish. No dice que eran 10. He didn't say it was 10 Ni siquiera que eran 100. or that it was 100. Dice que eran tantos It says that it was so many que la red se rompía. that the net was breaking. Y le dijeron a las otras barcas, And they told the other ships, vengan, come, vengan. come. Y empezaron a llenar las otras. And they started to fill the other ships. Escuche. Listen, Miles de pescados millions of fishes obedeciendo a la voz del Señor. obeying the voice of God. Y un montón de hombres arriba And a lot of men above water no obedeciendo a Dios. don't obey God. Los animales obedecen más rápido. Animals obey quicker. ¿Y usted cómo cree que los pescados llegaron? And how do you think the fish arrived? Porque Jesús dio la orden. Because Jesus gave the order. Pedro se especializó después en esa forma. Peter was then specialized in this way. Pedro agarró la onda. He got what was going on. Pilas. And he was sharp. Dijo, pero si esta es la forma de Jesús. He said, but if this is the way that Jesus works. Y un día no llevó dinero para pagar los impuestos. And one day he didn't have money to pay the taxes. Y se los fueron a cobrar. And they went to go charge him for it. Y le dijo al Señor, Señor, nos están cobrando los taxes. And he went to the Lord and he said, Lord, they're charging our taxes. Y no tenemos dinero. And we don't have money. Y Jesús le dijo,
ve al agua. And Jesus said, go to the water. Y el primer pez que pesques, And the first fish that you catch, ahí hay para pagar los tuyos y los míos. there's enough to pay for yours and mine. Oh, espérese, un momento, no. Ese pescado no le salía primero si no le salía al de la red. But listen, that fish wouldn't come out first if the fishes of the net wouldn't have come out. Trabajar a la forma de Dios. It was being worked in the way of God. Hay gente que no está aquí hoy There's people that aren't here today, y lo entiendo. and I understand. No está ningún domingo, But they're not here any other Sunday. ni un día discipulado. Not even a day of discipleship. Pregúntales por qué. Ask them why. Por el trabajo. Because of work. Nadie le está diciendo acá que no trabaje, No one is telling you not to work, pero a la forma de Dios. but in God's way. Dios tiene una forma, God has a way. no es la suya ni la mía, And it's not your way or my way. es la de Él. It's His way. La fe Faith que obedece a Dios that obeys God es la que a Él le agrada. is the one that pleases Him. No la fe que hace cosas Not the faith that does things con fe with faith sin obediencia. without obedience. Imagínense que a mí Dios me llamó a ser pastor y a mí y mi esposa. Imagine, God called me and my wife to be pastors. Convencidos estamos. We're very convinced. Pero supóngase que a mí me hubieran ofrecido un buen trabajo, una buena posición, But imagine I had been offered a good position or a good job, que me lo ofrecieron en años pasados. and I was offered this years ago, Y yo hubiera orado y hubiera creído que podía tomarlo. and I would have prayed and thought that I could have taken this job, Le hubiera dicho a alguien más o a mi esposa, entreguémosle la iglesia a otros pastores nuestros. and we could have told other people, let's give them the church, Y vamos a trabajar y ganar bastante para sembrar en la obra. and we're going to work hard so we can sow into the work of God. Y hubiera ido bien, And we would have been well con un pequeño problema, with a small issue, que no estábamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. that we weren't doing what God called No, us to do. no sé si ustedes están entendiendo, I don't know if you're understanding, pero posiblemente aquí hay gente sentada haciendo una cosa que no es la que Dios le llamó a hacer. but possibly there are people here that are doing things that God hasn't called them to do. Y no es que esté mala la cosa que hace, And it's not that the thing that you're doing is wrong, sino lo malo está en que está haciendo algo que Dios no le llamó a hacer. but the wrong thing is that you're doing something God Hello? hasn't called you to do. Hace muchos años conocí a un empresario grande en Venezuela Many years ago, I met a big businessman y in Dios Venezuela, nos usó para bendecir su vida and God used this to bless his life enormemente, greatly, enormemente. enormously. Estamos hablando de millones. We're talking about millions. Y un día cuando estuve las últimas veces en Venezuela, And when I was in Venezuela, nunca aceptamos dinero de él. we never accepted money from him. Lo único que aceptaba es que me fuera a recoger al aeropuerto y me invitara a comer. The only thing that I accepted was that he'd pick me up at the airport and take me Y out él to me eat. dijo, pastor, estoy tan agradecido con usted And he told me, Pastor, I am so grateful with you que quiero abrir en Miami un negocio del mío that in Miami I want to open up a business of y mine entregárselo a usted and give it to you y que usted lo corra. and that you run it. Dele trabajo a la gente de la iglesia Give work to those for the people of the church, y yo pago el material y usted solo me devuelve un 10%. and I pay the material and you just return to me a 10%. Y todo eso es para ustedes y la iglesia. And the rest of it is for you and the church. Oiga, mi cabeza pensó usted. And my head started turning, my mind started working. El negocio era de quesos y de leche. The business was of milk and cheese. Y un día, usted no se equivoca. And one day, and No. you perhaps don't make mistakes, Mi but mistake. pero yo me equivoqué. Y fue a orar a Dios. And I went to pray to God. Muy espiritual. Very spiritual. Orramasándala, mándala, raramándala. Y le dije, Señor, And I said, Lord, tengo esta propuesta. I have this proposition. Si la tomo voy a sembrar más en el reino. If I take it, I'm going to sow more into the kingdom. Vamos a ayudar a más gente. We're going to help more people. Nada. Nothing. Seguí orando. I kept praying. Nada. Nothing. Empecé a hablar más lenguas. I started praying even more tongues. Yo pensé, Dios no me está entendiendo. I thought, God is not understanding me. Como a la media hora tal vez, And half an hour later, maybe, escuché una voz tan clara, I heard such a clear voice, tan dulce so sweet y tan decidida and so decisive que no se me olvida. that I didn't forget. Esto me dijo, And this is what he said. mi esposa es testigo. My wife is a witness. Yo no te llamé a vender quesos. I didn't call you to sell cheese. Yo le digo, pero son buenos. And I said, but they're good. Porque mire, ese hombre producía 25,000 libras de queso a la semana en Venezuela. This man produced 25,000 pounds of cheese in Venezuela. Uno de los mejores quesos de ese país. One of the best cheeses in this country. Y yo pensaba por un momento en hacer bien. And I was thinking for a moment, oh, this will do good. Pero Dios fue bien claro, yo no te llamé a vender quesos. But God is very clear. He said, I didn't call you to sell cheese. Usted va a pensar que es mentira, pero Dios es muy gracioso algunas veces. And you might think it's a lie, but God can be pretty funny Y me dijo, sometimes. cómete todo lo que quieras, He said, eat all the cheese you want, pero no vendes ninguno. but you're not going to sell any.
Yo te llamé a predicar, I called you to preach. te llamé a pastorear I called you to pastor junto a tu esposa. next to your wife. Ahora escuche, But listen, pero hay muchas personas en la iglesia there's many people in the church que han aceptado esas propuestas that have accepted these propositions, y les va bien and they're doing good en cierta manera. in a certain way. Puede ser que lo que esté haciendo es jugando fútbol Perhaps what you're doing is playing y es muy bueno, soccer, and it's very good. pero tal vez Dios lo llamó a hacer otra cosa. But perhaps God called you to do something else. El problema es llegar al final del camino y que Dios le diga, muy bueno, The problem is that you get to the end of the road and God says, very good. ay, qué bonito edificio, What a nice building. ay, qué grande parqueo. Wow, what a large parking lot. ¿Y qué? And what? Yo no te llamé a hacerlo. He didn't call you to do it. Eso será un gran problema. That would be a great Yo problem. no quiero eso, And I don't want that. ni para usted ni para mí. Not for you, not for ¿Están I. acá? Are you here? ¿Cuántos de ustedes aceptan el método, la forma de Dios para trabajar? How many of you accept the way or the Para method of God producir. to work or to produce? Observe que Pedro reconoce que estaban haciéndose pedazos. Peter was noticing that they were working very El trabajo hard. no es una maldición, And to work, it's not a curse. ni siquiera es parte de la caída del hombre. It's not even due to the fall. El trabajo es una bendición, But it's a blessing. pero no para que te aparte del Dios que te lo dio, But it's not so you separate from the God who gave it no to para you. que te saque de servirlo a Él. Not so that it can take you out from serving from Tal Him. vez usted está sentado ahí diciendo, a mí el pastor me está cayendo mal últimamente. Perhaps you're there sitting thinking, oh, Pastor, I'm not falling good graces with him lately. Y yo le diría qué tarde llegó. And I think, oh, you got here very late. Escucha, iglesia, lo que le digo es por su bien, no solamente por mi bien. Listen, church, what I tell you is for your good, not just for my good. Orar a Dios por un trabajo, un negocio, y cuando Dios se lo da, se olvida del Dios que se lo dio. To pray to God for a business or a job, and then when He gives it to you, you forget about Him. La fe que agrada a Dios es la que siempre obedece a lo que Dios dice. The faith that pleases God is the one that always obeys what God says. Quiero que vea por favor el verso 8. Verse 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y esa es la palabra hamartano de pecado, que significa he errado al blanco. And it says, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am sinful, meaning hamartano, meaning miss the mark, man, O Lord. Quiero que me preste su atención. I want you to pay attention. Mire estas palabras. Usted ha leído este pasaje, Look at these words. You've pero read tal this vez se ha passage, pasado por alto estas cosas. but perhaps you've overlooked these things. Ellos estaban haciendo algo bueno, They were doing something good, trabajando en el negocio de familia, working in their business, buscando para su provisión, seeking for provision, para su sustento, for their subsistence, para su bienestar, for their well-being, de una forma legal. in a legal way. Todo estaba bien Everything was good hasta que el Señor se aparece until the Lord appears y habla algo diferente. and He speaks something Quiero que different. escuche, Listen, quiero que vea algo que tal vez no había visto usted. and I want you to see something that perhaps you hadn't seen before. Jesús le da una palabra, Jesus gives him a word, Simón la obedece, Simon obeys it, le produce mucho más que la forma de él. and he produces much more than in his own way. Pero ahora Simón, en vez de salir corriendo a contarle a todos, But now Simon, instead of running to tell others, va a Jesús y le dice, se tira de rodillas y le dice, perdóname, and he goes to Jesus and he falls down before him and says, forgive me, soy un pecador. I am a sinner. Quiero que observe esto. And I want you to observe Quiero this. que observe que las siguientes palabras en todo el pasaje Jesús no le habla de salvación. And in the next words, Jesus doesn't speak to him about salvation. Jesús le habla de llamado. He talks to him about calling. Y esa palabra pecado que usted ve ahí es la palabra errar al blanco. And that word sin that you see there means miss the mark. Es como decir que Simón estaba así en su vida. It means that Simon was like this in his life. Errar. ¿Cuántos han jugado al tiro al blanco? How many of you guys have played darts? ¿Nunca fue a una feria? You never went to a fair Tiro al blanco. Allá en Honduras. where you played darts? ¿O no hay? Sí hay. ¿Jugaste una vez tiro al blanco? Did you ever play? Imagínense que Play Simón this. estaba haciendo esto Simon was doing this todo el tiempo all the time, y terminaban mal. and he would end up bad. Y terminaban mal. Aquí está el And he blanco. would end up bad. Here's a mark. Eso es pecado en la Biblia. That is sin in the Bible. Errar al blanco. To miss the mark Una vez, one time, dos veces, 2 times, tres veces. 3 times, Y llega Jesús y le dice con la palabra que le dio and Jesus comes and tells him with the word that he gave him, que Simón la obedece and Simon obeys it, y pega en el blanco, and he hits the mark, que es hacer las cosas a la manera del Señor. and that's doing the ways of the Lord. Simón lo reconoce Simon recognizes it, y le dice, perdóname, and he says, forgive me. yo estaba errando al blanco todo el tiempo. I was missing the mark the whole time. ¿Ustedes están entendiendo algo? Are you understanding? ¿O se durmieron? Or did you fall asleep? ¿Qué empezó a hacer Simón? What did Simon start to do? A creer y a obedecer. He started to believe
and obey. Estaba haciendo bien, He was doing well, pero sin obedecer. but without obeying. Usted puede estar haciendo algo bueno You can be doing something that's good y no estar obedeciendo a Dios. and not be obeying God. ¿Es bueno casarse? Is it good to get married? ¿Es bueno casarse? Is it good to get married? ¿Qué le pasó allá? What happened over there? Es bueno casarse, Is it good to get married? pero no a los 11 años de edad, But not when you're 11, no a los 12 años, not when you're 12, no a los 13 años. not when you're 13. Es bueno casarse, Is it good to get married? pero no con la mujer de otro. But not with another's wife. Ve que no todo lo bueno siempre va a la forma de Dios. But you see, not everything that is good is in God's Hello. way. Es bueno predicar la palabra, Is it good to preach the word? pero eso no significa que usted va a rentar un lugar y abre una iglesia. But it doesn't mean that you go rent out a place and open a church. ¿Es bueno hacer dinero? Is it good to make money? ¿Cómo fue? ¿Pero de qué manera? But in what way? ¿A cambio de qué? In exchange for what? Había un hermano en la congregación hace muchos años que siempre me decía, There was a brother in the congregation many years ago that would always tell me, pastor, ¿y si yo juego la loto? Pastor, what if I play the lotto? Y oro a Dios que me bendiga. And I pray God to bless me. Y si mire me la saco, le pago el templo. And if I win it, I'll pay for the temple. Una vez yo ¿cómo diría? De pecador, And one time as a sinner, le dije, Señor, hazlo para probarlo a él. I told the Lord, do it so that you may test him. Así le dije a Dios, fíjese. That's what I told God. Pero mi intención era otra. But my intent was another. O sea, para si le daba los millones, a ver si le daba para el templo. So that if he would give him the millions to see if he would give for the ¿Y usted temple. qué cree que pasó? And what do you think happened? Nada. Nothing. Nunca le pegó al gordo, digo al premio. He never hit the mark. ¿Será usted uno de esos? Perhaps you're one of those. Ahí va con el numerito cada los sábados. There you go with your numbers every Saturday. Señor, bendíceme. Lord, bless me. La gente que se gana el premio de las loterías en Estados Unidos But the people in the U.S. who win the lotto, no pasan 5 años sin que estén más pobres de lo que estaban antes de ganarse el premio. but not even 5 years later, they're poorer than when they won the prize initially. ¿Por qué? Why? Porque no es la forma de Dios. Because it's not God's way. ¿Están acá? Are you here? La forma de hacer iglesia hay una sola forma, In the way of doing church, there's only one way. la forma de Dios. In God's way. Empecé a ir a una barbería diferente que la que iba, I started to go to a different barbershop diferente barrio, in a different area, diferente precio. different price. Me llamó la atención el nombre que tiene o el eslogan. And it called my attention, the slogan that they had. God is good. Dios es bueno. Todos vestidos igual, Everyone was dressed the same. por todos lados. Everywhere it was placed. Entré y me ofrecieron cafecito, And they offered me a coffee, agua, water, jugo. juice. Y le pregunto al que me empezó a atender, ¿y por qué ese nombre? And I asked the man who was taking care of me, why that name? Yo esperando que me dijera, el dueño es cristiano. And I was waiting for him to see if he said, oh, the owner is Christian. Me dijo, no, es algo de mercadeo. He said, no, it's just marketing. ¿Y cómo mercadeo? And what do you mean marketing? Porque está de moda, me dice. Because it's trending. Y hay negocios donde el nombre de Dios vende. And when you put the name of God, it sells. Ah, qué bueno. Well, that's good. Dije, pero si esto pasa en la iglesia. But this happens in the church. En el nombre de Dios hacen cosas que Dios no los llamó a hacer. In the name of God, they do things that they're not called to do. ¿Están acá? Are you here? Verso 9 y 10. Verse 9 and 10. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, dice Jesús, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken, and so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. Por favor, nadie se vaya a confundir que estamos llamando a todos a que deje su trabajo y sirva al Señor solamente. And please don't be confused that we're calling everybody to leave your job and follow the Lord only. Es un asunto de intención, It has to do with intent, de propósito, with purpose, de orden, with order, de obediencia, with obedience, donde significa que el trabajo no es primero sino su relación con Dios. where it means that work doesn't come first, but your relationship with Pero God. aquí viene otro verso de esos muy interesante, el verso 11 del capítulo 5. And here we see another interesting verse in Luke 5:11. Y en medio entre paréntesis está lo que significa esa palabra seguir a Jesús. And in parentheses, you'll see what it means to follow Jesus. Dice en el verso 11, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron, o sea, estar en el mismo camino, acompañándolo como discípulos a Jesús. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed, meaning
to be and continue on the same path, accompanying him as disciples. Observe por favor, Observe, porque please. algunos se han ido a un extremo People have gone to an extreme. y han dicho que Simón Pedro y los que estaban con él dejaron botado todo el negocio de familia y se fueron. And some have said that Simon Peter and those around him left the business and they left. Cuando usted lee historia de la iglesia en ese tiempo de ellos And when you read the story about them o comentarios bíblicos, or biblical commentaries about Simón them, encargó el negocio de familia a su familia Simon left the business to his family. y él empezó de ese momento a hacer lo que el Señor lo estaba llamando a hacer. And he started to do at that moment what God called him to do. En otras palabras, era servirle a él para los propósitos de Dios. In other words, it was to serve him for God's purposes. Ahora, ¿cuántos han leído la Biblia en el Nuevo Testamento? How many of you have read the Bible in the New Testament? La Biblia. The Bible? ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos de los Apóstoles? How many of you have read the Acts of the Apostles? Usted no va a ver a Pedro pasando hambre. You're not going to see Peter go hungry. Usted no va a ver a Pedro pidiendo dinero prestado. You're not going to see Peter asking for money. Usted no va a ver a Pedro sufriendo necesidades de comida, vestido. You're not going to see him lacking clothing or food. Cuando comenzó a hacer las cosas a la manera del Señor, When he started to do things in the way of the Lord, por la palabra de Dios, by the word of God, ¿están acá? are you here? Le empezó a ir mejor que lo que iba antes. He started to do better than what he was doing before. Parece que no lo creen. It seems like you don't believe it. Mire por favor lo que dice Hechos capítulo 4, versos 34 y 35. See what Acts 4, verse 34 and 35 says. Después de bastante tiempo de esta palabra que Simón comenzó a obedecer, After a while that Simon started obeying this word, ¿cómo le iba en la provisión a Pedro? how was his provision doing? Capítulo 4 de Hechos habla que Pedro se fue con Juan delante de las autoridades de la ciudad. Acts 4 speaks that he went with John unto the authorities of the city, Los mandaron a llamarlos por las cosas que estaban haciendo en el nombre del Señor. and they were being called on because of the things they were doing for God. Para este tiempo ya Jesús había muerto y había resucitado. And at this time, Jesus had already died and resurrected. Pero quiero llamar su atención cómo les iba en las cosas materiales. But I want to bring your attention to how they were doing in the material things. Dice, pues no había ningún necesitado en la comunidad quienes poseían casas, no casa, casas o terrenos, no terreno. Los vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. And it says, neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold, and brought the prices of things that were sold, and laid them down at the apostles' feet, and the distribution was made unto every man according as their need. Pregunta, ¿les faltaba? Were they No, needing ustedes no están anything? convencidos, ¿les faltaba? You're not convinced. Were they needing ¿Tenían? anything? Did they have? ¿Suficiente? Did they have enough? En abundancia tenían. They had in abundance. No suficiente. Not just enough. Suficiente llega a lo que alcanza y se acabó. To have just enough and, up to where it goes, and then you don't have any Tenían more. tanto que vendían y repartían a los que no tenían. They had so much that they would sell and they would give to others that didn't have. Creo a Dios que Dios levanta de su iglesia gente que tenga más I believe that God is going to rise up from his church those who have more para el reino. for the kingdom. Eso no le gustó. You didn't like that. Esto no le gusta a todos. Not everybody likes that. Dice, no, cuando tengo que dividirlo no me gusta. You say, no, when I have to divide it, I don't like it. Es la forma de Dios. It's God's way. Hebreos 11:6 dice así. Hebrews 11:6 says, Pero sin fe, o sea, sin obedecer, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. It says, but without faith or obedience, it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. En medio pusimos esa palabra fe que usted tiene en el Nuevo Testamento, viene de esta palabra que usted ve allí. In the middle, you're going to see this word that comes from the New Testament, Literalmente su raíz es obedecer. and its root means to obey. Entonces, creo que está más claro decir sin obediencia es imposible agradar a Dios. And I think it's a little bit more clear to say, but without obedience, it is impossible to please him. Jesús habló en Mateo 7 de individuos que van a venir al final de los tiempos, Jesus spoke on Matthew 7 of individuals who will come de la iglesia por supuesto, from the church que le van a decir en tu nombre sané muchos enfermos, and will say, in your name I healed many. en tu nombre eché muchos demonios fuera, In your name I cast out demons. en tu nombre di muchas palabras proféticas. In your name I gave many prophetic words. Y hace falta fe para eso. And you need faith for that. Y Jesús les va a decir, no los conozco, And Jesus is going to say, I don't know you. todo lo hicieron mal, You did it all wrong. váyanse. Leave. ¿Por qué? Why?
Que no es suficiente con tener fe y hacer cosas en fe. Why? Because it's not just enough to have faith and do things in Es faith. por qué lo está haciendo. It's why are you doing it? ¿Quién lo dijo que lo haga? Who told you to do ¿Para it? quién lo está haciendo? For who are you doing it? ¿Le habló Dios? Did God speak to you? ¿Le llamó Dios? Did God call you? ¿Le dio una palabra? Did He give you a word? ¿Están acá, iglesia? Are you here, church? Diga conmigo, sin fe So say with me, without faith y obediencia and obedience, es imposible it is impossible agradar a Dios. to please Him. Veamos lo que el Espíritu. Ahora, le quiero decir algo. El propósito de la fe que Dios nos dio, The purpose that God has given us, o mejor dicho, el propósito principal de la fe que Dios le dio, or the main principle for the faith that God gave you, no es suplir sus necesidades, it's not just to supply your needs, sino es agradar a Dios, but it's to please God. es obedecer a Dios. It's to obey God. Si Dios está agradado por usted, But if God is pleased by you, Dios está agradado con proveerle a usted God is pleased to provide to todo you lo que necesite. everything that you may need. ¿Están acá? Are you here? Es importante entender esta verdad. It's important to understand this truth. O sea, no basta con tener fe, It's not just enough to have faith, sino a quién está obedeciendo con ella. but to who are you obeying with it? ¿Están acá, iglesia? Are you here, church? Ahora, vea lo que dice por favor Santiago capítulo 2, verso 14. And see what James 2:14 says. Porque la fe para obedecer a Dios necesita algo más. Because to obey God in faith, you need something else. Es el puente que conecta la fe en lo que Dios dijo a convertirse en obediencia. It's the bridge that it goes from what God said and then turns to obedience. Santiago dice a la iglesia, le está hablando de hermanos, dice: hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? And James says unto the church, what doth it profit, brethren, though a man may say he hath faith and hath not works? Can faith save him? Él no está hablando de obras para salvación. He's not talking about works towards salvation. Él está hablando a gente que salva, que hagan obras de salvación. He is speaking about people who are saved and they're doing works of salvation. Si usted fue salvado por Cristo es para obedecer a Cristo. If you were saved by Christ, it's to obey Christ. Cristo no lo salvó para que usted se pierda después de ser salvado. Christ didn't save you so then you may be lost after ¿Está having acá? saved you. Are you here? Santiago dice, a los cristianos le está hablando. James is speaking to the Christians. ¿De qué sirve que tengan fe What usefulness is it that you have faith si no hacen nada bueno? if you don't do anything good? Y bueno, aquí es conforme a la bondad de Dios, And good here means towards the goodness of God, al propósito de to Dios. the purpose of God. A este mismo apóstol Santiago es que Dios le revela la definición de pecado en la Biblia. And to this apostle James is the same apostle that God reveals the meaning of sin. ¿Qué es pecado según Santiago? What is sin according to James? Al que sabe hacer lo bueno He knows to do y good no lo hace. and does not ¿Qué do dice? it. What does it say? Dice, no es solamente saberlo, So it's not just to know it. no es solamente tener fe, It's not just having es faith. hacerlo It's doing it. que Dios dice. Doing what God says. Mire el ejemplo que usa Santiago, Look at the example that James uses. verso 15 y 16. Verse 15 and 16. Supongamos que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida. Ojo, no dice carro, ni dice otras cosas. Dice que tiene necesidad de comida y vestido. Llega uno de ustedes y le dice que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita, en ese momento, ¿de qué sirve? And it says, if a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warmed and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Mi esposa y yo estamos convencidos y algunas otras personas de nuestro ministerio My wife and I, and along with other people from the ministry, are convinced que Dios también nos provee a pesar de, porque damos a otros de lo que Dios nos da. that God provides no matter what, because we provide to others Tal vez no le vamos a comprar el carro del año. what God has given us, and perhaps they're not going to give you a car from this year. Ojalá un día podamos hacerlo. Hopefully we can do so one day. No hubo amenes. There were no No lo amens. cree. Yo lo creo. You don't believe it? I believe it. Pero aquí habla de comida But here it's speaking about food y vestido. and clothing. ¿Están acá? Are you here? En otras palabras, si usted tiene fe In other words, if you have faith y no está haciendo nada de lo que Dios le ha dicho, and you're not doing anything that God has told you to do, ¿de qué está sirviendo esa fe? what use is that faith? ¿Están acá, iglesia? Are you here, church? Veamos lo que dice, por favor, el verso 17. Let's see what verse 17 Porque says. aquí aparece la misma palabra que Hebreos 11 menciona de fe. Because here we see the same word from Hebrews 11 regarding faith. Dice, de la misma manera, si la fe, o sea, peizo, la obediencia, no está
acompañada de hechos, así sola está muerta. And it says, even so faith, meaning peitho, which means obey or obedience, if it hath not works, is dead, being alone. ¿Cómo es la fe sin acción a lo que Dios dice? What is faith without actions toward what God says? ¿Cuántos quieren una fe muerta? How many of you want a faith that ¿Cuántos is quieren dead? una fe viva? How many of you want a faith that is Pero alive? ¿cómo se mantiene viva? But how do you maintain it alive? Obedeciendo By obeying a lo que Dios dice. to what God says. Obedeciendo Obeying a lo que Dios dice. to what God says. Dios dice, no dejen de congregarse y usted God- viene para acá God says, don't stop congregating and you con come here. sueño, Even if you're sleepy, sin desayunar, without having had breakfast. y luego le pegan el frío And then you're cold. y luego lo sientan cerca de uno que está dormido And then you sit next to someone who's falling asleep. y ahí con fe usted está And with faith, you're there, obedeciendo a Dios, obeying God. y de tanto dormido está el otro que usted le empezó a pegar ya también And the person next to you is so y asleep, usted se está then, durmiendo then you start feeling y usted se sleepy. está ahí bajo la mascarilla mordiendo, And under your mask, you're biting yourself. que si se quita la mascarilla tiene la bemba así de tanta mordida That if you take off your mask, you're porque se está aguantando el sueño. because you're falling Pero asleep. usted está actuando para mantenerse despierto. You're holding it back, but you're acting in a way to stay Pero awake. otros ni siquiera hacen el esfuerzo de llegar aquí. But others don't even make the effort to come here. La obediencia, no hay obediencia si no hay acción para completarla. There's no obedience if there's no action to complete it. Si no hay hechos que se basen en lo que Dios dice. If there's no acts that are based on what God says. Da y se os dará. It says, give and you would be given. Llamad y se os abrirá. Call and it should be open. Pedid y recibiréis. Ask and you shall receive. Buscad y hallaréis. Seek and you will La find. fe de Dios demanda Faith in God demands una acción. an action. Oramos para que sea sano. We pray that you're healed. Créase sano. Believe that you're healed. Muévase como sano. Move as if you're healed. Búsquese el problema. Look for the issue. Mueva la mano. Move your hand. Mueva lo que tenga que mover. Move whatever you have to move. Pastor, mi problema es que tengo resentimiento contra alguien. Pastor, my issue is that I have resentment against someone. Pues no tengo que orar por usted. Well, I don't have to pray for you. Necesita solo obedecer. You just need to obey. Perdone para que sea perdonado Forgive so you may be forgiven y sea sanado. and you may be healed. En el comienzo del ministerio empezamos a hacer de todo tipo de liberación. At the beginning of the ministry, we did every type of deliverance. Hasta de otras iglesias nos mandaban personas para liberar. Even from other churches, they would send their people to be delivered. Nos creíamos tan buenos que liberábamos a todo el que traían. We thought we were so good that they would deliver everyone who would come. Y hubo un tiempo que la mayor parte de liberación era por finanzas. And a good portion of that time was deliverance for finances. Libéreme que me va mal económicamente. Deliver me because I'm not doing good economically. Libéreme que no me alcanza. Deliver me because I don't have enough. Libéreme que tengo mucha deuda. Deliver me because I have a lot of debt. Libéreme que ya no tengo dinero. Deliver me because I have no more money. Y un día Dios comenzó a hablarnos. And one day God started speaking to us. Y nos dijo, ¿qué están haciendo? He said, what are you doing? Liberando. Delivering. Echando esos demonios tacaños fuera. Digo tacaños, perdón. Casting out those frugal spirits. Esas maldiciones de pobreza. Those spirits of poverty. Escuche. Listen. ¿Y sabe qué me dijo Dios? A mí y a mi esposa y a otros que estábamos en ese ministerio comenzando. And you want to know what God told me, my wife, and others who were starting this ministry? A mí el Señor me dijo, ¿ya les preguntaste si están obedeciendo? And God told me, did you already ask them if they're obeying? Y dije, wow, qué tremenda idea, a mí no se me ha ocurrido. And I said, wow, that's a great idea. I hadn't Escuche, thought of escuche, that. esto fue real. And this was true. Y empezamos a traer de vuelta a varias de esas personas And we started to bring back a lot of these people que habíamos ministrado. whom we had Y esa era la ministered. pregunta que le hacíamos. And this is the question we had asked them. ¿Usted es cristiano? Are you Christian? Sí. ¿Ha nacido de nuevo? Sí. Yes. ¿Sirve a Are you Dios? born again? Yes. Sí. You serve God? Yes. ¿Usted está diezmando? Are you tithing? Ah, no, fíjese que no. No, look, I'm not. Y espérate un momento. But wait a minute. Este no es problema de demonios. This is not a problem of Es demons. problema de desobediencia. It's a problem of disobedience. Y empezamos a cambiar la forma de ministrar liberación. And we started changing the way we minister deliverance. Cuando todos los que habían llenado papelito para libéreme por finanzas, With all those people that had asked for being delivered from their lo que finances, hicimos fue predicarles y enseñarles de diezmo. we started teaching them about tithing. No había uno en ese grupo que estuviera diezmando a Dios. There wasn't not even one in that group that was tithing to God. La obediencia a Dios nos produce mucho más que una guerra. Obedience in God produces much more than just a war. La obediencia a Dios nos produce mucho más a veces que esfuerzos que hacemos en nuestras fuerzas. Obedience in God produces much more than perhaps what we can do in our own strength. Obedecer a Dios es lo mejor que nos puede pasar. To obey God is the best thing that can happen to us. Es la forma de Dios It's God's way para que nos vaya bien en todas las cosas. so that we can do well in everything. ¿Cuáles son los primeros libros del Nuevo Testamento? What are the first books of the New Testament? Leo no hay.
Leo. There's no Leo. ¿Cuál es el primero? What is the first one? Óigame. El Nuevo Testamento. From the New Oiga, Testament. voy a traer un niño de Kidsville. I'm going to bring one of the children Mateo. from Kidsville. Matthew, Marcos, Mark, Lucas, Luke, Juan. John. Right? Right? Esos See? no eran los libros que se escribieron por los discípulos Those were not the books written by the disciples de Jesús. of Jesus. Eran para ellos. It was for them. Pero luego viene un quinto libro. But then comes a fifth book. ¿Y cómo se llama? And what's it called? ¿Perdón? Acciones de los apóstoles. Acts, the Acts of the Apostles. Se les enseñó en estos 4, You were taught these 4. les dio la mejor escuela They gave you the best school, y ahora los envió. and now they were sent out. Hechos, acciones, Acts, no pensamientos, actions, not just thoughts, no deseos. not just desires. Señor, deseo servirte. Lord, I desire to serve you. Tanto deseo servirte. I desire to serve you so much. El 2021 deseo más servirte. 2021, I desire to serve you even more. Sírvale ya. But serve him now. Deje de desear y comience a servir. Stop desiring and start serving. Es que Dios no me ha revelado el servicio que quiere. God hasn't revealed to me the service he wants. Yo tengo una lista. Oh, I have a list. Tierra Santa, The Holy Land, Tierra más Santa, the even holier Tierra land, más Santa, and even the even holiest Tierra land. Santa, Holy Land, Parqueo, the parking lot. Tierra más Santa, The holier land, los niños, Kidsville, Tierra Santa, and the holiest land. Ujier, Ushers, media, media, audio, audio, fotografía y photography, Tierra más Santa, and even the holiest land, el altar. the altar. Tiene suficiente para servir. You have enough to serve. Grupos de los martes para evangelizar, On Tuesdays, there's the groups of evangelism para llevar el evangelio a las casas. to take the gospel to the homes. Nadie dijo nada. No one said anything. Híjole. ¿Cuáles son tus hechos? What are your acts? ¿Cuáles son tus hechos de fe? What are your acts of faith? ¿Cuáles son tus hechos de fe? What are your acts of faith? Piensen en su último hecho o acción de fe que hizo, que Dios le dijo. Piensen en la última. Think on your last act of faith that you did. Think about Alguien it. dice, ay, ni me recuerdo, pastor. Someone says, I don't even remember, Pastor. El hecho de estar acá esta mañana es un acto de fe. The fact that you're here this morning is an act of faith. ¿Qué producen tus acciones de fe? What do your acts produce? What do your Esperanza, hope, ánimo, encouragement, fortaleza, strength, más fe, even more faith, salvación en la familia. salvation in the family? Hello. Hello? ¿Cuántos tienen promesas que Dios les ha dado? How many of you have promises that God has given Promesas you? personales, Personal promises, promesas familiares. promises in your family? ¿Qué está haciendo con ellas? What are you doing with them? Porque es por la fe y la perseverancia que se reciben las promesas. Because it is in faith and perseverance that the promises are received. ¿Están acá? Are you here? En la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, In the parable of the sower in Mark, Jesús dice en el verso 23 al 25 unas palabras, no las vamos a leer. Jesus says in the verse 23 and 24 some words. Dice, al que tiene, He says, he who has se le dará más de lo que tiene. will be given even more of what he has. Y está hablando de semillas ahí. And he's talking about seeds here. Está hablando de palabra. He's speaking about La word. semilla representa la palabra. The seed represents word. Al que tiene He who has y hace con la semilla lo que Dios dice que hay que hacer, and does with the seed what God has called him to se le do. dará más. He would be Y el given apóstol even Pablo more. dijo algo más allá. And Apostle Paul said even something. Dijo, Dios da semilla al que siembra He said God gives seeds to those who sow y pan al que come. and bread to those who eat. ¿De cuáles es más usted? Which one are you? ¿De los que solo come From those who just eat o de los que siembra? or those who sow? ¿Dónde están los sembradores de fe? Where are the sowers of No faith? se preocupe que no le voy a pedir una ofrenda especial. Don't worry, I'm not going to ask for a special offering. Tranquilo. Stay calm. Lo que quiero decirle es hacia dónde está yendo su fe en usted. What I want to say is, where is your faith going within ¿Cuáles you? son sus actos de fe? What are your acts of faith? ¿Ve un enfermo Do you see when you see a en sick su person familia? in your family? ¿Qué hace? What do you do? Ay, qué pena que estás así. Oh, it's so bad that you're like Ay, this. que Dios te bendiga. Oh, God bless you. ¿Esa es la actitud que Dios espera de usted? Is that the attitude that No. God is ¿Qué Dios expecting espera of de you? usted? What is He expecting from Que le you? diga a esa persona en su familia, That you tell that person in your ¿me dejas family, orar por ti? you let me pray for you? Porque yo le creo a Dios que Él te puede sanar. Because I believe God that He can heal you. ¿Le crees tú? Do you believe? Háblele como usted habla. Speak as you may speak to them. Háblele. Speak to them. Sáquele el repertorio, Put out the repertoire. pero hágalo. But do it. No le dé pena. And don't be ashamed. ¿Cómo da pena orar?
Why are you ashamed to pray? Estás sentado en el restaurante y que no venga nadie para orar por la comida. You're seated at the restaurant, you're waiting for nobody to be there so you can pray for your food. Dios se la dio. But God gave it Es to un you. orgullo sentarse en una mesa It's a y prideful decir thing to sit at a gracias table por esta comida. and say thank you for this food. Gracias que tú pones alimento en nuestra mesa. Thank you that you put a meal on our table. Gracias. Thank you. ¿Hay alguno con zapatos rotos acá? Is there anyone here with broken shoes? Ay, ¿y por qué no? And why not? Porque hasta para zapatos Dios le da. Because even for shoes, God Hasta para provides. zapatos Dios le da. Even for shoes, God provides. Hasta para zapatos Dios le da. Even for shoes, God provides. ¿Cómo no va a dar lo más necesario? How will He give you even Pero es more la forma necessary de Él. things? But it's His way. Nos dio la fe para obedecerlo a Él. He gave us faith to obey Him. Nos dio la fe para seguir detrás de Él. He gave us faith to go after Him. Nos dio la fe para hacer lo que Él dice. He gave us faith to do what He says. Y toda la provisión viene. And all the provisions come. Y no nos va a faltar. And we won't lack. Y nos va a sobrar. And we will have Para que otros overabundance. todavía reciban. So that others can receive. ¿Le gusta a usted ese plan o no le gusta? Do you like this plan or not? ¿Cuántos tienen promesas? How many of you have promises? ¿Cuántos tienen palabra de Dios? How many of you have word of God? ¿Cuántos tienen agradecimiento a Dios? How many of you are grateful to ¿Cuántos God? tienen esperanza? How many of you have hope? ¿Están acá? Are you here? Escuche, vamos a orar. We're going to pray. ¿Se recuerda usted cuando Israel sale de Egipto Do you remember when Israel comes out of Egypt a la tierra de libertad? to the delivered land? Escúcheme, Listen, Dios sabía que ellos se iban de Egipto, God knew that they were coming out of Egypt, pero Dios sabía que Egipto se iba dentro de ellos. but He knew that Egypt was going within them. Y Dios no quería israelitas llenos de Egipto. And He didn't want Israelites full of Egypt. Dios quería israelitas llenos de Dios. He wanted Israelites full of God. Egipto es el mundo. Egypt is the world. Como el mundo hace, How the world does, como el mundo habla, how they speak, como el mundo siente, how they feel, como el mundo quiere. how they want. Si usted se comporta como el mundo y no hay ninguna diferencia, If you behave like the world, then there's no difference. no está obedeciendo a Dios. You're not obeying ¿Está God. acá? Are you here? Salen y se encuentran con un mar. They go out and they're in front of a sea. Acampan ahí, They paran ahí. put their tents there and they stop there. Faraón viene con su ejército And Pharaoh comes with his army a matarlos. to kill them. Y entonces se preocupan todos. ¿Y ahora qué hacemos? And they all get worried. What are we going to do? A reclamarle a Moisés. Es tu culpa They start complaining to por Moses. saying, decirnos esto, it's your fault because you told por us this. creerte a ti. For believing in you. Y Moisés va a Dios And Moses goes to God con una vara en la mano. with a staff in Y his le dice a hand. Dios, levanta la vara. And God tells him, raise the staff. Escuche, ¿levanta la qué? He says, raise the what? ¿Qué era más fácil? What was easier? ¿Levantar una vara o abrir un mar? To raise the staff or open the sea? Para Moisés, ¿qué era más fácil? What was easier for Moses? Una vez más se lo voy a preguntar. ¿Qué era más fácil para Moisés? What was easier for ¿Levantar una Moses? vara y creerle a Dios? To raise the staff ¿O meterse al agua a abrir un mar? and believe God, or go into the sea and start parting it? ¿Ah? Dios siempre nos va a pedir que hagamos lo posible God will always ask us to do what's possible para Él hacer lo imposible. so that He may do what is impossible. A mí no me es posible levantar un muerto, It is not possible for me to raise up someone from pero the si Dios dead. me diga que ore por uno, yo lo hago. But if God tells me to pray for one, I Eso will es do lo it. posible. That is the possible. Lo imposible, Dios lo hace. The impossible, God ¿Ustedes does están it. acá? Are you here? Lo posible es que usted busque a Dios. The possible is that you seek God. Lo posible es que usted ore a Dios. The possible is that you pray to Lo God. posible es que usted confíe en Dios. The possible is that you trust in God. Lo posible es que usted obedezca a Dios. The possible is that you obey God Deje lo imposible a Dios. and leave the impossible to Pero lo God. imposible no sucede si lo posible no se hace. But the impossible doesn't happen Hello. if the possible doesn't happen. Están acá. Are you here? Dios dice, necesito un gobernador en Egipto, God says, I need a governor in Egypt, pero que tenga mi corazón but that he has my heart para ayudar a mi pueblo. so he can help my people, El mundo. the world. Y Dios dice, lo tengo. And God says, I have it. Se llama José. His name is Joseph. Y dice, lo voy a escoger para ponerlo en el palacio. And I'm going to put him in the palace. Y va a gobernar el país más poderoso del mundo. And he's going to govern the most powerful country in the world. Yo me imagino a José. Ya voy para allá. I imagine Joseph, I'm on my way. ¿Dónde está el palacio? Where's the palace? No. No, Lo traicionaron. he was betrayed. Lo vendieron. He was sold. Lo hicieron esclavo. He was made into a Lo slave. metieron a la cárcel. He was put in jail. Lo llevaron de sirviente. He was taken as a servant. Lo engañaron. He was fooled. Lo volvieron a meter preso. They put him in jail Se again. olvidaron de él. They forgot about Y him. después de 17 años And after 17 years, llegó al palacio. he got to the palace. Dios no quería un rey de peluche ahí, un gobernador de peluche.
God didn't just want a teddy bear type of governor. Dios quería un gobernador que supiera administrar el poder que había en ese reino. He wanted a governor who knew how to administer the power of Dios God in that quería un kingdom. gobernador que pasara por la cárcel, por la prisión, por el engaño, He wanted a governor who went through jail through deceit, para que aprendiera a confiar en Dios. so that he may know how to trust in God. Dígale al que está a su lado, haz lo posible, Tell the person next to you, do what is possible, pero hazlo but do it y cree por lo imposible. and believe for the impossible. ¿Se acuerdan a Naamán, el general leproso? Do you remember ¿Se Naaman, recuerdan? the leper? ¿Se recuerdan? Do you remember? La muchacha que creía en Dios le dijo, mi Señor. The woman who believed in God said, my Lord. Él fue al profeta para que el profeta lo ungiera. He went to the prophet so the prophet may anoint him. Óreme, pastor. Pray for me, Si pastor. usted no ora por mí, no me sano. If you don't pray for me, I'm not going to be healed. Que sana es Jesús. But the one who heals is Escuche. Jesus. But listen, Y el profeta no oró por él, le mandó un sirviente. and the prophet didn't pray for him. He sent him a El servant. general se fue ofendido. And the general left offended. No me atendió a mí. He didn't pay attention to Y him. la sirvienta de él le dice, mi Señor, And his servant went to him and said, my Lord, ¿pero qué te cuesta? but how hard is it? Si la palabra de Dios dice que te metas al río de aguas sucias If the word of God says to just go into that river of the dirty waters y te hundas 7 and veces. just go in 7 times. Eso es todo. That is all. Y lo convenció. And she convinced him. Y él se fue al río de aguas sucias. And he went to those dirty Yo me waters. imagino que molesto, no contento. I imagine he was bothered, not happy. Qué frío en ese lugar. It's so cold there. Me tocó que parquear y caminar una cuadra. I had to park Sí. and walk a block. Pastor, si cuando yo iba a la misa esa, en media hora lo hacía el señor ese. When I used to go with the other pastor, he would do the sermon in 30 minutes. Y el tipo este con esa camisa rosada que se ve tan raro. And this man with the pink shirt, he looks so weird. Y con esas medias con florecitas. And those socks with flowers. No termina. He doesn't finish. Escuche. But listen, Dice que el hombre se metió al agua he says this man got into the water una vez. one time. Ah, la lepra estaba. Well, he was still with leprosy. veces. 2 times. Oh, todavía sigue. It was still there. Yo me imagino que la cuarta era. I imagine the 4th time it was. Imagino que la quinta era. I imagine the 5th time it was like this. Faltaban 2. He needed 2 more. Dios dijo 7. God said 7. Yo me imagino aquí el general que I sabía mucho. I imagine that general who knew a lot. Sexta. The 6th time, like this. Falta una. Just needed 1 more. Yo me imagino que miró a la muchacha y la muchacha dijo, I imagine he looked at the woman and the woman was just like, 1 more, 1 more. ya es para afuera del agua. Una más. And coming out of the water, just 1 more. Wait. Esperen. ¿Por qué 7? Why 7? Dios conocía el corazón del tipo ese. God knew this man's heart. Que con una no le daba. That with 1 time it wasn't Ni going to be con enough. 3. Or with 3. Ni con 5. Or with 5. Yo no sé cuántas está haciendo Dios contigo. I don't know how many God is doing with you. Pero si te dijo 7, 7. But if he told you 7, Si te dijo 7. 15, 15. If he said 15, 15. Si te dijo 21, 21. If he said 21, 21. Si te dijo 18, 18. If he said 18, then 18. Porque si Él te dio una palabra Because if he gave you a word y tú la obedeces and you obey it completamente, completely, va a suceder lo que Él dijo. what he said is going to happen. ¿Qué era más fácil para aquel capitán del ejército? What was easier for this general of the army? ¿Hacer la lepra desaparecer o meterse 7 veces en el río? To make the leprosy disappear or go into the river 7 times. Caramba, entonces, So then, hágalo. do it. Ahí rompiéndose la cabeza con lo imposible. You're there breaking your head with the impossible ¿Y things. cómo cambio, pastor? And how do I change, Pastor? Esperando que Dios me cambie. Waiting for God to change me? Me dormí hoy así para mañana levantarme más puro. I fell asleep this way so that I can wake up more pure tomorrow.
Usted tiene que cambiar. You have to change. Ya Dios le dio la palabra, God already gave you the word. le dio el espíritu, He gave you the spirit. le dio la sangre, He gave you the blood. le dio el nombre, He gave you name. le dio la gracia, He gave you the grace. le dio el favor, He gave you favor. le dio la bondad. He gave you the goodness. Pero no hace lo posible. But you don't do the possible. Reconozca que ha fallado. Recognize that you have Pida failed. perdón a Dios. Ask forgiveness to God. Arrepiéntase. Repent. Dios no se va a arrepentir por usted. God is not going to repent for you. Deje la computadora esa. Leave that computer. Deje de ver la pornografía esa. Stop looking at pornography. Pornografía quise decir. I meant to say pornography. Déjela ya. Leave it alone. ¿Y usted qué cree que Dios venga a cerrarle la computadora? And what do you want? God to come and close the Hay laptop gente for así. you? There's people like this. Señor, si se me quema la computadora es señal de que tú no quieres que haga esto. Lord, if my computer fries, then I know that you don't want me to do this. Yo le daría un par de cachetadas a usted. Pa, pa. I'd give you a couple slaps. ¿Qué le pasa? What is wrong with you? Ciérrala usted. You close it. Levántese de ahí. Get up from Y there. si no tiene control con ella, And if you have no control with it, désela a su mujer. give it to your wife. Sáquela de la casa. Take it out of the No a la house. mujer. Not your wife. La computadora. The computer. Usted se ríe, pero hay mucha gente en la iglesia luchando con eso. You laugh, but there's many people in the church struggling with this. Pornografía, Pornography lascivia, or lujuria. lustfulness. Lust. Aleluya. Yo le digo a mis hijas, I tell my daughters, cuando se vayan a casar when you get married y tengan novio, and you have a boyfriend, yo voy a ver I'm going to see si diezma, if they tithe, si obedece a Dios, if they obey God, si está entregado al Señor. if they're complete surrender to Porque God. si no, Because if not, va a tener que orar he's going to have to pray y ayunar and fast y pasar por aquí, and go through me porque no lo apruebo. because I won't approve it. Ay, ¿usted qué dijo? And what do you think? Si suficiente tengo ya, I have enough con 2 o 3. with 2 or 3. ¿Está usted acá? Are you here? ¿Usted como padre le entregaría a su hija a cualquier persona? As a father, would you give ¿Usted your por qué me daughter ve con esa cara de whichever feo? person? So why do you look at me like that? Usted como padre o madre quiere entregarle a sus hijos a la mejor persona en Dios que puede encontrar. As a father or a mother, No you give your perfecto. children to the best person they can find. Not No hay. perfect. There isn't any. Yo le digo a las muchachas para jugar con ellas, I tell the women just messing digo, around. hija, no te cases ahora. I say, don't get married now. Espérate el rapto Wait for the rapture. y cuando estemos en el cielo And when we're in heaven y todos vayamos al trono blanco a dar cuentas and we're all going to the throne to give Acércate accountability, go there y mira los que pasan delante del Señor. and see the ones going before the Lord. Y al que mejor salga, ahí se tirale una foto. And the better one, take a picture of them. Algunas, mis hijas me dicen, reprendo, papi. And my daughters say, I rebuke you, No, Dad. no, no, yo me caso en la tierra. I'm Dice. getting married on earth Ahora. now. Atrás tengo a 2 gritando. And I have 2 in the back there yelling. Si ahora digo, vengan para que ore por su soltería, salen corriendo. And if I say, come, run, so I can pray for your singlehood, they'll come. Le dicen a Jesús, tu buen amigo Lázaro se está muriendo. They tell Jesus, your good friend Lazarus is dying. Jesús no comprometió ni dejó de hacer lo que el Padre lo llamó a hacer And Jesus didn't compromise or stop doing what the Father called him to por do ir a resolver la necesidad de Lázaro. to go resolve the issue of Lazarus. Jesús sabía que si él hacía lo que el Padre le había pedido, Jesus knew that if he did what the Father had called him to do, si obedecía al Padre, and if he obeyed the Father, cuando él le pidiera al Padre por su amigo, el Padre iba a responder. when he asked Hello? the Father for his friend, the Father was going to respond. Lázaro murió. Lazarus died. 4 días de muerto, ya huele mal ese cuerpo. 4 days of being dead, that body already smelled. Jesús tenía todo el poder. Jesus had all the power. Dijo, ¿dónde está el cuerpo? And he said, where's the body? Dijeron, ahí está. And they said, it's over there. Una enorme piedra enfrente. There was a huge rock before it. Era la forma que cubrían las tumbas en aquel tiempo. It was the way that they would cover Escuche, el cuerpo de Lázaro estaba ahí. The body of Lazarus was there, Su espíritu no estaba ahí. but his spirit wasn't there. Estaba en el seno de Abraham. It was in where Abraham is. Ese lugar que Dios había provisto antes de que Cristo resucitara para ir las almas de los que creían en Dios. It's a place where before Jesus came, God had provided for the souls to No go. el purgatorio. It's not purgatory. No existe. It doesn't exist. Escuche por favor. Listen, Jesús llega, se para frente a la tumba. Jesus comes and he stands before. Todo el poder de Dios está en él. All the power of God is in him. Y de repente dice, hey, ustedes And he says, you, muevan la piedra. move the rock. Yo hubiera estado ahí y lo hubiera hecho. Señor, If I would have been there, I would have said, Lord, Señor, Lord, ¿me dejas hablar? you let me speak. Yo le habría dicho, I would have said, ¿y por qué no la mueves tú? but why don't you move it? Todo ese poder. You have the power.
Sopla y la piedra desaparece. Just blow on it and it'll disappear. Dios nunca va a hacer lo posible para usted. But God is never going to do the possible for you. Eso es su trabajo. That is your job. Dios va a hacer lo imposible. He's going to do the impossible. Quiten ustedes la piedra So here's the rock. y yo levanto al muerto. Move you the rock and then I'll Quitaron la wake piedra, up the dead. Y Jesús So le he dijo, took out the Lázaro, rock, and he said, Lazarus, ven fuera. come forth. Y la Biblia dice en Juan 11 que Lázaro salió And the Bible says that in John 11, he came out like this, amarrado desde los pies hasta la cabeza. tied up from his feet to his head. Otra pregunta que yo le hacía al Señor. Another Señor, question I would have done to ask the Lord. Señor. Lord, tengo otra pregunta. Lord, I have another question. ¿Y por qué no lo desataste de las cosas esas? But why didn't you unbind him from those things? Dios jamás va a hacer lo posible. God is never going to do the possible. Él solo hace lo imposible. He only does the impossible. Entonces, cuando ya Lázaro salió, So when Lazarus came out like this, le dice a otros, he told the others, ahora quítenle esas amarras. now take off those bandages. Ya él hizo lo imposible. He already did the impossible. Lo posible es que usted llegara acá. The possible is that you come Lo here. imposible es que Dios lo sane. The possible is that the Lo impossible imposible is es that que Dios God lo heals restaure. you, that He restores you. Lo imposible es que Dios le provea. The impossible is for God De manera provide for sobrenatural. you in a supernatural way. Lo posible es que usted golpee la puerta. The possible is for you to knock on the door. Lo imposible es que Dios se la abra. The impossible is for God to open it. Lo posible es que usted llene la aplicación y la entregue. The possible thing is for you to fill out the application. Lo imposible es que digan, no habla inglés, no tiene papeles. ¿Cómo le voy a dar trabajo? And the impossible is, well, he didn't speak English, he doesn't have a job. How am I going to give him a job? Lo imposible es que Dios le ponga al corazón a esa persona y la persona diga, no sé por qué, pero me cae bien. And the impossible thing is for God to put in their heart, I don't know why, but they fall in good graces with Y me. le dan el trabajo. And they're given the job. Pero si usted no hace su parte, But if you don't do your part, no espere la parte esa. don't expect that other part. Lo posible suyo lo conecta con lo imposible de Dios. Your possible part is connected with the impossible part Si from nosotros God. seguimos como iglesia predicando la palabra, If we continue as a church praying, preaching the word, enseñando la verdad de Dios, teaching the truth of God, no comprometiendo su palabra, not compromising the truth, His word, no volviéndonos atrás, not going back, sanando al enfermo, healing the sick, libertando al cautivo, delivering the captive, dándole a los que podemos dar comida. giving to those that we can give food, Escúcheme, Dios va a hacer lo imposible God is going to do the y Dios impossible. nos sigue moviendo. And He'll keep moving with. Hay cosas que no me gusta, There's stuff that I don't like. yo tengo otros gustos, I have other tastes. pero Dios tiene una forma But God has a way. y yo sigo su forma. And I will follow His ¿Está way. usted acá? Are you here?